beneficiaries apo iti daytoy nga programa iti educational financial assistance iti Vergara Dumugan ket da kayo iti kangrunaan nga kitkitaan mi iti daytoy nga scholarship program sapay kuma ta da kayo ket agbalay kayo mamin nga agadal. Tada kita iti tagtagino mi at tumultulong kada kayo nga nangited iti daytoy nga programa da kayo nga graduate ta congratulations manen kada kayo. Kada kayo amamin nga gadadal sapay kuma ta awan ti bumagsak kada kayo awan ti saan nga graduate wenno quitter nga kunada drop out sapay kuma ta tuloy-tuloy kayo tapnosan nga sayang ti banbanog tayo nga kakadwa. This is a teamwork kada kayong anak, teamwork kada kiti naganak kada kayo kanda kami kani Apo Dumugan nga kangrunaan nga mangi sulong nga kang kanayon iti daytoy nga pundo tapno tuloy-tuloy daytoy programa tayo. Daytoy maalayo nga pirak nga pangbayad diretso ija eskwelahan tapno kasta sigurado Apo iti pagtungpalan na nga agserbi kada kayo. Tada ito iti karimi kanya Apo Dumugan napadasan mi tinarigat nga nagadadal isu nga daytoy iti kitkitaan mi nga kanayon sapay kuma kadkadwa kami nga kanayon agkakadwa tayo nga agtitinulong tuloy-tuloy daytoy nga programa nga maramat dagiti anak nang nangruna dagiti indigents nga anak tayo nga saan nga makaadal. Di jay sangkay pagada no pobre ka latan, do not believe that. No adda po iti pamatim ti Dios, pamatim ti sarilim. Makaadal ka. Ket isu dayta iti pagtungpalam no dati sakripisyo, dati panaglualo, reget ti maysa nga tao agballaygi ti anyaman nga ramided na. So it is in this light that I would like to inspire you our beneficiaries, to study harder and also always ask the Lord for His guidance all the time. Wherever you are, you will never get lost. We are very thankful na nagkaroon ng ganitong programa kasi marami talagang natutulungan financially. Tapos emotionally rin kasi nga different inspirational message ang binibigay sa amin ni Mayor at ni Congressman. We are very thankful na natutulungan nila kami. It's really a great help sa amin para ma-achieve namin yung goals namin in life. So, we would like to extend our deepest gratitude to the benefactors, to Mayor and Congressman. Thank you very much po for your help. We would like to say thank you so much sa aming mga grantee, sa mga aming benefactor, Honorable Mauricio G. Dumugan and Bernardo Vergara. Thank you so much. Da kayo ti magtutulong kanyami tapno mas makaya mi pa nga we strive our best to move on because tin bagayo nga education is the best for us. Thank you so much. Agyaman nak ni Apo Congressman kan Apo Mayor tay impay na dayto nga scholarship para ginagito da student. Kan agyaman nak mo tay bilin na siya nang kami tatangal daw kun tapno nakatulong nila kami. Kani pa mi dato nga intinakin da kami iti makalpas dato nga eskwela pangbayad iti tuition fee. Kan natati daw ko salamat. Salamat po sa sa assistance. Makakatulong po 'yan sa pag-aaral namin. Lalo na po sa mga graduating students like us. Congressman, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po sa amin ito. Maraming salamat po dahil malaking tulong po ito. Kay Mayor siya, kay Congressman sa assistance po na binigay niya. Salamat sa Bernardo M. Vergara at Mauricio G. Dumugan Scholarship. Sana pagpatuloy pa nila yung pagtulong nila sa mga estudyante na gustong makatapos ng pag-aaral. God bless.